ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்த்துக்கலாம். ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് പൊരുള് ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങിയിരിക്കെ. അപ്പോൾ അത് എന്നെല്ലാം നല്ലത് നമുക്കൊന്ന് பார்த்துக்கலாம். ഇതിലിരുന്നത് இந்த മോയ്സ്ചറൈസറാണ്. ഇത് ഫോക്സ് ടെയിലിൻ്റെ ரொம்ப சூப்பரான ஒரு മോയ്സ്ചറൈസറാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് വന്ന് நியாசினமைட்ஸும் சிரமைட்ஸும் இருக்குது. അതിനാൽ തന്നെ ഇത് ஸ்கின் வந்து ரொம்ப க்ளோயிங் ஸ்கின்னாகி இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லதாണ്. ഞാൻ இதுக்கு முன்னாடி இது 2-3 பாட்டில்ஸை யூஸ் பண்ணது. ரொம்ப சூப்பரான ப்ராடக்டான இது. அடுத்த பாக்ஸை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ഇതിൽ ഫോക്സ് ടെയിലിൻ്റെ ഒരു ബോഡി വാഷാണുള്ളത്. ഇത് ரொம்ப സൂപ്പറാன ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. ഞാനൊരു 2 days യൂസ് பண்ணி തന്നെ നല്ല സൂപ്പറാன റിസൾട്ട് இதுக்கு கிடைச்சது. இந்த ഫോക്സ് ടെയിലിൻ്റെ ബോഡി വാഷിൽ നിയാസിനമൈഡും ഗ്ലൈക്കോളിക് ആസിഡും കണ്ടന്റ് ആയിരിക്കും. അതിനാൽ സൂപ്പറായിട്ട് ഇതൊക്കെ ടാൻ റിമൂവൽ பண்ணிடும். എനിക്ക് இங்க எல்லாமே வந்து இந்த மேக்கப் போடாத வீடியோஸ்ல நீங்க பார்த்திருக்கீங்க. இங்க எல்லாமே டான் இருக்கு. അപ്പൊ ടാൻ റിമൂവൽ ആയിടും എന്ന് നിனைച്ചിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ യൂസ് பண்ணிட்டு ഇത് சொல்லிட்டேன் எப்படி